Olá, muito boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso colóquio esse último dia, porém reta final e com fôlego máximo para essa mesa redonda que começa agora e para uma conferência final às 19 horas, para a qual todos já estão convidados também. Temos agora, nesse momento, a mesa redonda intitulada Pierre Bourdieu e a circulação internacional de bens simbólicos. E para compor essa mesa temos dois colegas pesquisadores. À minha esquerda, o professor Gustavo Sorá, doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele é professor atualmente da Universidade Nacional de Córdoba e também pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas. À minha direita, o professor Frédéric Le Baron, que é doutor em Sociologia pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris, onde ele é também professor da Escola Nacional Superior de Paris-Saclay, que fica na comunidade de Cachan. Eu gostaria de, então, passar a palavra inicialmente ao professor Sorá, para fazer sua intervenção, após o professor Le Baron, e, como de praxe, teremos em seguida um momento para discussões, perguntas e comentários. Obrigado. Muito obrigado, Ernesto. Primeiro eu quero agradecer muitíssimo aos organizadores do colóquio, a Rodrigo, pessoalmente, que tem me contatado para me convidar, e também a tantos colegas que estou conhecendo cada dia aqui em Florianópolis, a Ione, Márcia, Fátima, enfim, e doutorandos também. Realmente o encontro com amigos de velho tempo como Ernesto, Alexandre, é muito estimulante a possibilidade de estender as trocas e, enfim, e reativar vínculos e dinamizar projetos de trabalhos sul-sul, digamos assim, de vizinhos que às vezes não nos damos conta de tudo que temos para trocar, né? E também a felicidade de voltar a possibilidade de voltar para o Brasil, que para mim é uma praça estratégica a nível global para a criação intelectual e a renovação das ciências sociais permanentemente. Então, enfim, é uma grande emoção. E, ao mesmo tempo, é uma possibilidade muito especial, porque, embora eu trabalhe com Bourdieu, com o entorno Bourdieu, fui sempre orientado pelo Afrânio Garcia, que, como Sérgio Miceli, de longa data, está muito ligado ao Centro de Sociologia Europeia, enfim, é parte do Centro de Sociologia e Ciência Política também, atualmente no LHSS. E, bom, eu conheci pessoalmente Bourdieu, sempre fiquei muito ligado ao Centro. Eu sou corresponsal estrangeiro atualmente do Centro de Sociologia UEPN, trabalho muito estreitamente em colaboração com Gisèle Sapiro, e eu, enfim, sem perceber, muito indiretamente, fui me envolvendo com o desenvolvimento de um tipo de pesquisas que para a América Latina, sem ufanismo, eu posso dizer que, enfim, eu fui bastante pioneiro em alguma medida para iniciar a partir de ano 91, 92, estudos sobre sociologia do mundo editorial, a partir do ano 2000, sociologia do mundo da tradução. Então, fui me envolvendo muito progressivamente com uma das grandes, talvez uma das últimas canteiras hiperprodutivas dos projetos que estimulou Pierre Bourdieu, que giram em torno a aquele texto programático sobre a circulação internacional das ideias, as condições da circulação internacional das ideias, que grande parte de vocês deve conhecer. E, então, realmente, bom, humildemente, de um outro modo, como Sérgio, eu estive muito engajado no desenvolvimento dessa área de trabalho,
para o qual o próprio Bourdieu, junto com Joseph Joubert, me convidou a formar parte de um projeto a partir de 1997, que se chamou precisamente Os Fatores Determinantes da Circulação Internacional das Ideias, e que, bom, é uma ocasião, a primeira ocasião que realmente me dá esse colóquio para fazer um exercício de sociologia reflexiva, para pensar, por um lado, aspectos sobre a gênese desse interesse de Bourdieu na sociologia da circulação internacional de ideias, que no desenvolvimento ulterior, com Giselle e outros, preferimos catalogar melhor como uma sociologia da circulação internacional de bens simbólicos, e ao mesmo tempo ir, digamos assim, objetivando fatos que dão conta de não só como pode ter se instalado o interesse do próprio Bourdieu nessa carteira de trabalho, sino também como pode se desenvolvendo a partir desse texto tão programático uma série de apostas na sociologia internacional que foram absolutamente inovadoras e da qual ele foi responsável por estabilizar. Em particular, o que podemos chamar a sociologia da edição, a sociologia da tradução e a sociologia da circulação internacional das ideias. Então, tal como fez o Sérgio Miceli ontem, em primeiro lugar, temos que dizer que datar um texto no qual Bourdieu denominou, enfim, de tal modo, né, as condições sociais da circulação internacional das ideias. A primeira publicação desse texto data do ano 1990, sim? Que saiu no Cahiers de Histoire de Literature Romane. Mas vamos fazer um pouco de contexto, né? Esse artigo é o produto de uma conferência que o Bourdieu ditou em 30 de outubro de 1989, em ocasião da inauguração do Centro de Estudos Franceses da Universidade de Freiburg, por invitação de Joseph Joubert. Joseph Joubert é um dos tantos grandes amigos e colaboradores de longa data de Pierre Bourdieu, e que também deve ser considerado no centro dessa aposta do próprio Pierre Bourdieu. De fato, como eu digo, entre os dois eles bolaram um projeto de pesquisa internacional que denominaram assim os fatores determinantes da circulação internacional das ideias no ano 97, para o qual alguns fomos convidados. Então, mas esse ano, esse mês de outubro de 1989 é muito denso, digamos assim, na vida do Pierre Bourdieu, ou pelo menos na explicação dos engajamentos nos quais ele estava involucrado nesse próprio momento, né? Nesse mesmo mês surge deixa eu ver aqui a quantidade de notas que eu fiz, né? No 1º de outubro de 1989 aparece pela primeira vez Liber, Revue Européenne de Livres. Foi um projeto pensado por Bourdieu que teve um efeito interessantíssimo na articulação progressiva de campos intelectuais e acadêmicos europeus na busca de um aspecto que ele estava à procura, junto com outras pessoas, certamente, que era certamente a ideia de repensar, refundar, construir a figura de um intelectual coletivo à escala europeia. Então, de alguma maneira, é um mês onde a gente pode ver múltiplas aparições de ações do próprio Bourdieu para lançar isso que rendeu tanto fruto a futuro e que, sem dúvida,
tem sido exitoso, como tem demonstrado a própria pesquisa que o Frederic Lebaron vem de nos comentar na sua conferência, para uma compreensão completa do espaço social europeu. Então, muitos colegas do centro estão fazendo pesquisa à escala europeia e, sem dúvida, temos que datar nesse momento de outubro de 89 o aparecimento dessa preocupação. Liber foi uma negociação do Bourdieu para lançar uma revista de pensamento, de crítica intelectual, para ser publicada em paralelo em múltiplas línguas e que aparecesse como um suplemento de alguns dos grandes jornais europeus. El País, La República, Le Monde, Frankfurter Allgemeine, outros jornais, especialmente alemães. E apareceu mensalmente durante alguns anos nesses jornais, mas não durante muito tempo. Não se tem as razões do fracasso dessa negociação com os grandes meios de comunicação. Em todo caso, o que eu gostaria de fazer é realmente lançar uma pesquisa para ir fundo em todos os detalhes dos progressos, dos obstáculos, dos momentos da construção desse projeto, para uma coisa que eu comentava com o Sérgio, que é, por exemplo, editar em espanhol pela primeira vez uma coletânea de artigos aparecidos em Liber, como o Sérgio tem publicado aqui pela EDUSP, quando ele era editor, mas que, sem dúvida, é um dos grandes projetos de Bourdieu, que não é muito bem conhecido pelo público, onde se mostra claramente o crescimento, a evolução do seu engajamento como um intelectual público, que depois derivou também no posicionamento político dele, que o tornou tão famoso mundialmente. Nesse primeiro número, do 1º de outubro de 89, ele lança 2 artigos. Um que está em volta do que ele estava pensando como tantos antecedentes que a gente pode pensar para as regras da arte, que sai em 1992, Le Beau Rôle in Lecture du Promenade du Phare de Virginia Woolf. E o outro texto que sai nesse número é Le corporatisme de l'universel, que dos grandes objetivos, sem dúvida, era pensar o rol dos intelectuais no mundo moderno. Certamente numa perspectiva genética, como ele sempre operou, mas certamente com uma atitude ética, cívica e internacionalista de Bourdieu. Então, no mesmo mês, ele tem algumas outras, enfim, há uma reunião também que se chama Fórum Internacional des Intellectuels. Há antecedentes de tudo isso, por exemplo, uma reunião no Collège de France, que organiza Bourdieu em 85, que se chamou Reunião Européenne d'Artistes et de Savants, dans la Fondation Hugo du Collège de France. Bom, quer dizer que, em alguma medida, ali temos o nascimento de um texto que, ao dia de hoje, podemos dizer que foi terrivelmente programático e que tem 2 caras. Por um lado, factualmente, no que o próprio Bourdieu escreveu, podemos dizer que algumas das ideias programáticas que ele mesmo inspirou naquela conferência, naquele texto, ele mesmo não levou muito adiante. Ali ele propunha, por exemplo, fazer uma ciência das relações internacionais em matéria de cultura. Verdade? Para entrar sociologicamente na compreensão de todos os processos, mecanismos, fatores que realmente regulam a transferência internacional, a comunicação, o cruzamento de fronteiras, de ideias de um país a outro, especialmente entre países que não compartilham a mesma língua, ele, naquele texto, muito de você lembra bem, ele sublinha 3 grandes procedimentos: um procedimento de seleção, quem escolhe o que vai se passar, digamos, o que se traduz, quem traduz,
quem publica, verdade? Ou seja, uma quantidade de mediações de agentes que ele já tinha começado a pensar, a restituir na sua sociologia da cultura desde o champ intellectuel do projet créateur de 1966. Certamente, podemos dizer, as preocupações que ele refaz nesse texto programático têm uma longa data, mas agora eles as reformula numa visão internacionalista, verdade? Logo ele trabalha sobre os operadores da marcação dos textos, os gatekeepers, os intérpretes autorizados, os prefaciadores, os intelectuais que vão realmente enquadrar para o público estrangeiro ideias vindas de outro país, e finalmente as operações de leitura e de seleção. Tudo ao longo da obra de Bourdieu, certamente podemos encontrar estudos dele próprio sobre essas questões, né? Uma obra que certamente fica na periferia do que hoje em dia tinha em conta como obra de Bourdieu, trabalha diretamente com essa terceira questão, as operações de leitura, que é a ontologia política de Martin Heidegger, que é certamente um texto sem revisão, olvidado. Bom, mas o próprio Bourdieu não desenvolveu pesquisas, digamos assim, ou pelo menos publicou trabalhos dedicados a compreender as trocas culturais entre múltiplos países. Pelo menos não no senso monográfico dos grandes estudos que ele pesquisou. Mas o que eu estou querendo dizer é que as questões chaves para compreender essa classe de fenômenos foi ele que embolou sociologicamente e que nessa época ele dá pelo menos chama a atenção para a necessidade de produzir estudos em escala internacional e especificamente para essa questão propriamente nascente que estava sendo nesse momento, que era pensar um espaço cultural europeu. Mês de outubro de 89, queda do muro de Berlim, estamos num mundo de brutal transformação, né? E ali há uma preocupação direta do seu vazamento do próprio Bourdieu, e ao longo de toda a série da revista Liber, que é verdadeiramente passar a uma fase, podemos dizer, descritiva, de conhecimento específico da situação dos produtores de bens simbólicos em cada país da Europa. Então, muitos números são dedicados por países. A Iugoslávia, a Irlanda, a Polônia, especialmente muita atenção aos países do leste, mas também a Bélgica, a Itália, enfim, muitos números dedicados para compreender fatos básicos. Digamos assim, em que medida podemos passar a compartilhar uma linguagem comum que nos faça nos entendermos de uma maneira profunda para falar de problemas homogêneos e para realmente orientarmos a quais são as condições para que podamos nos posicionar como um intelectual coletivo europeu. Então, a primeira advertência é que há realidades muitíssimo fragmentadas. Então, ao longo de ver como nomeiam, o que se nomeia como intelectual na Letônia, na Ucrânia, digamos assim, na Bélgica, na Iugoslávia. Logo depois também o problema das guerras, né? A guerra dos Balcãs, que marca tão a pouco a realidade europeia dos anos 90. Então ali, Afeganistão também ainda ecoando como uma das últimas grandes crises, na qual ele também se interessou muito particularmente, né? Então, por exemplo, para não fugir muito do que ele próprio escreveu, alguns dos textos estariam publicados e traduzidos em português na coletânea que o próprio Sérgio estimulou publicar na EDUSC, etc., dando conta do leque de interesse. Então, passo a traduzir alguns desses títulos dos breves textos do Bourdieu em Liber. Primeiro, por uma internacional dos intelectuais. No segundo número, pena que não consegui reler, mas que é fantástico esse segundo número,
ele se chama A História se Levanta pelo Este, ao Leste, enfim, através dos países do Leste. A história se levanta ao Leste, l'histoire se leva a leste, para uma política da verdade. Logo, no outro artículo, a linguagem política das revoluções conservadoras, certamente, enfim, era uma gente politicamente nada ingênua, porque ele sabia bem claramente que, ao mesmo tempo, a grande luta de um coletivo, de um coletivo intelectual transnacional, era precisamente a luta contra a montada do neoliberalismo à escala transnacional, né? E uma questão também, um outro texto dos primeiros números de Diverso chamou Os Muros Mentais. Tudo bem a fascinação da queda do muro de Berlim, mas o que Bourdieu estava observando e queria chamar a atenção era os muros mentais que nacionalmente cada uma das nossas comunidades intelectuais tem e que impede realmente uma troca aberta e estimulada e orientada para fins comuns à escala internacional. Imaginem a sutileza, a importância disso, a vigência disso. Tudo que temos para pesquisar em termos dos muros, né, que, por exemplo, nos pressupostos que a intelectualidade argentina tem sobre o mundo cultural brasileiro, devem ser pesquisados para realmente chegar a um outro patamar da forma como nos comunicamos e que podemos nos aliarmos a futuro para dar certas lutas intelectuais ou acadêmicas, né? Alguma dessas coisas, sem perceber, em escala, desse modo, eu tentei fazer com o meu primeiro livro publicado, chamado Traduzir o Brasil, que foi publicado em 2003. Outro título de Guilherme, que dá conta das suas preocupações e que foi muito levado, foi levado ao limite com a tese de doutorado de Gisèle Sapiro, um título de Bourdieu que se chama A Responsabilidade dos Intelectuais, as Palavras da Guerra em Iugoslávia. Gisèle Sapiro, enfim, com La Guerra s'écrivant, né, busca pensar realmente a miséria dos intelectuais portas adentro da nação francesa durante a Segunda Guerra Mundial, no período entre guerras, enfim, a metade do século XX, como um dos grandes problemas para realmente construir campos intelectuais de certa autonomia, como Bourdieu propriamente pensava. Os campos são pensados nem tanto a partir dos fatos positivos, senão dos obstáculos, das fronteiras que impedem realmente a construção de condições de autonomização, de liberação do reprimido, do impensável, do que não queremos ver como mágoas de nossas tradições intelectuais, pré-julgamentos, todo tipo de coisas desse tipo. E depois também tinha muitos títulos que davam conta também da sutileza digamos assim, sociopsicanalítica para compreender esse tipo de coisas, né? Por exemplo, um dos títulos é Como Sair do Círculo do Medo. Ou, por exemplo, desvelar e divulgar o reprimido. Outro título, a serviço das diferentes formas históricas do universal. Isso é fantástico, realmente, porque, enfim, essa luta incansável de poder sobre os imperialismos dos intelectuais, que realmente, embora ele não tenha explicitado na sua teoria coisas como, por exemplo, Johannes Brons levou
na sua sociologia da produção científica, intelectual, da circulação das ideias, por exemplo, que tem a ver com um pensamento convergente com as teorias centro-periferia, né, com as condições da hiperdominação, a hiperconcentração de recursos de dominação universalista em polos metropolitanos, nos quais certamente a França tem um rol chave, né? Bem, então, podemos ver, eu acho que no tabuleiro de Liber, eu digo, o Sérgio deu uma apresentação para o Brasil que deveríamos revisar. Eu estou querendo fazer uma ativação da importância de Liber para o mundo hispano-americano, que realmente onde ninguém tem referência do que foi essa experiência central de Bourdieu. Então, por um lado, Bourdieu como alguém que está volta e meia, né, cada quantos anos ele estava lançando obras cheias de programática, né? Nesse caso, dizemos, certamente não, ele não trabalhou, digamos, objetos à escala europeia ou monográficos, sociologicamente, digamos, ao fundo, como outros temas, mas isso não tem nada a ver com impedir ver que Bourdieu era um cara brutalmente internacionalista. Mas também uma coisa que temos que pensar é que classe de agentes intelectuais incorpora disposições para devenir internacionalistas. Quem são os jogadores do internacional, pelo menos nesse enquadramento ético do tipo do intelectual que foi Bourdieu? Aí temos que pensar certamente o internacional como os internacionalistas, em oposição com os dominantes nos espaços nacionais, como um condicionamento que não tem nada de virtuoso ou necessariamente ofensivo por procuração. Como nasce o internacionalismo do verbo piamoler? Aí poderíamos fazer um exercício de longa duração, certamente dizer, toda a sua sociologia nasceu internacionalista, né? Bourdieu vira para a sociologia e a antropologia na Argélia, quer dizer, num país estrangeiro, a rebeldia das tradições universalistas propriamente francesas no campo da filosofia, com um sentimento de engajamento propriamente ético no contexto da guerra revolucionária de Argélia, e fazendo aliança desde a primeira vez com colegas argelinos que o acompanham todo o longo da sua vida. Então, em primeiro lugar, há uma coisa que tem a ver esse internacionalismo com a necessidade de compreender a sua própria experiência de estrangeiro em Paris como alguém que, por capitais sociais, nem se sentia tão distinto, na école normale supérieure, em todas essas experiências da alta cultura francesa que ele viveu com tanta dor, e que dá conta também de como, paralelamente à sociologia da Argélia, nasce a sociologia do verbo, do campesinato francês, essa experiência tão rara, extraordinária de sociologização do seu próprio mundo de nascimento. Então, é como dizer, Bourdieu foi condenado à estrangeiria desde seu nascimento como sociólogo, digamos assim. É uma atitude que ele vai manter todo ao longo da sua vida e que tem a ver com dar conta das forças seculares que estão dominando o campo de poder nos domínios culturais e acadêmicos no mundo francês. Bom,
Então, ali temos também que poderíamos dizer que o interesse de Bourdieu na construção internacional dos intelectuais é um momento ulterior de uma procura, certamente, não toda clarividente, que não estava formulada desde aquele momento genético na obra de Bourdieu, mas que tem patamares progressivos na construção de certas temáticas, certos objetos de pesquisa, que logo vamos ver todos reunidos nesse texto tão breve sobre as condições sociais da circulação internacional das ideias. Bom, bem, certamente poderíamos dizer que esse próprio, embora a conferência tivesse sido pronunciada em 30 de outubro de 89, a primeira versão do artigo saiu em francês um ano depois, mas foi um texto que no meio acadêmico internacional passou completamente inadvertido, é a minha suposição, até que o texto é republicado no ano da morte de Bourdieu, no número 145 de Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Então, digamos assim, para além das hipóteses do programa que o Bourdieu tinha lançado naquele momento, não podemos dizer que uma sociologia das condições da circulação das ideias vingou logo automaticamente, porque esse texto foi lançado em 1990. Então, poderíamos dizer, há um momento de estabilização, consolidação, ou em todo caso, de visualização e de legitimação da problemática somente em 2002. Bourdieu morre em janeiro, mas certamente ele tinha deixado planejado os números do ano, e ali tem dois números que são, digamos, gêmeos nesse ano, 144 e 145. O primeiro, que é sobre a sociologia da tradução, e outro sobre a sociologia da circulação internacional das ideias. Certo? Então, digamos, a partir desse momento, podemos visualizar os resultados do que deve ser retido como obra de Bourdieu, que é a ação coletiva do Centro de Sociologia Europeia e seus epígonos estrangeiros, dos quais participamos muitos de nós, então, assim, para estabilizar um tópico que somente a partir desse momento podemos dizer que passa a ter um reconhecimento internacional, que agora quase que vira moda, né? Os estudos sobre tradução, em todas as disciplinas temos uma replicação enorme, e certamente estudos sobre circulação internacional das ideias nos mais diversos domínios. Mas, nessa leva de quem, estimulados pelo Bourdieu, estavam realmente construindo canteiras em diferentes nichos sobre problemáticas para pensar a aplicação do conceito de campo à escala internacional, temos muitos antecedentes, né? Na década de 90 e antes também, podemos dizer que para a problemática do campo de poder transnacional, a obra de Yves Desalé é decisiva. E no campo dos estudos de cultura, temos, sem dúvida, uma das teses dirigidas pelo Bourdieu na década de 90, que foi a tese de Pascal Casanova, que derivou no livro A República Mundial das Letras, que sai em 1999. Não? Ali, o próprio Johannes Braun tinha publicado em 1998 Towards a Sociology of Translation, onde ele aplicava um pouco com Abraham de Schwann as teorias do sistema do mundo de Emmanuel Wallerstein para compreender a estrutura entre centros e periferias, que demonstrava as práticas de tradução como um dos fatores determinantes da dominação cultural internacional. Enfim, e outro livro que também na leva da gente que gira em torno do Centro de Sociologia Europeia, que é decisivo também para estimular as hipóteses
sobre a gênese internacional das culturas nacionais, o livro de Mariquies, La Creación de Identidad Nacional, que sai também em 1999 pelo SEI, que foi traduzido em Portugal. Não sei se chega ao Brasil, mas é um livro fundamental. Então, digamos assim, como sempre, o Bourdieu não pode ser nem julgado, nem compreendido muito deterministicamente ou taxativamente segundo o conteúdo dos seus próprios textos, senão através de fatos contextuais que dêem conta da dinâmica sociológica do que ele movia ao redor dele. Então temos, como digo, uma longa história de temáticas, interesses e coisas que vão a coadjuvar na década de 90 e que tem a ver com a combinatória de uma série de tópicos e interesses de pesquisa que foram originalmente promovidos pela gente que participou do Centro de Sociologia Europeia. Primeiro, então, poderíamos dizer, a sociologia dos intelectuais e, dentre os quais, uma prática decisiva, a sociologia da edição. Aqui temos o próprio Sérgio, na sua tese de doutorado, pensando o lugar dos editores de livros como um dos agentes que estão explicando as dinâmicas do mundo intelectual e os condicionamentos que o mercado de bens simbólicos e o campo político interpõem à criação ideológica de ideias da constituição de uma própria cultura nacional. Então, seria interessante até ouvir do próprio Sérgio. Eu até farei uma pergunta para ele, em vez de fazer uma pergunta pessoal, digamos assim, de como, por exemplo, o interesse sobre uma temática como a edição foi decantando nesse âmbito coletivo de produção. Então, quando eu cheguei no Museu Nacional em 1991, uma professora da Fran Garcia, que também é importantíssimo entre os brasileiros que são intermediários da obra de Bourdieu para o mundo brasileiro e hispano-americano, ibero-americano, digamos assim, e eu me aproximei porque eu fazia estudos de campesinato, então, enfim, participei dos cursos que ele dava como Acer Palmeira sobre campesinato, etc. Mas eu não tinha clareza que era uma coisa que realmente me motivasse pessoalmente. Então, adorei a inteligência, a bibliografia, o estilo didático de Moacir dele, etc. Eu quero trabalhar com você, logo no primeiro semestre eu falei, mas a Frânio, ele propôs várias temáticas de sociologia camponesa, mas ele disse, sabe que eu não sei se eu quero fazer sociologia, eu quero fazer etnografia, porque eu vinha de uma tradição muito arqueológica, muito fraca, minha formação como antropólogo, eu quero logo fazer etnografia, sair ao campo, observar alguma coisa. E a Frânio, em 91, me disse, você quer, sabe que tem um fato na vida cultural brasileira que me chama muita atenção, vai lá, faz um registro para mim, para ver o que dá. Era a Bienal Internacional de Livros de Rio de Janeiro. Tudo bem, eu estava hiper preparado no registro objetivista, para minha preparação como arqueólogo, etc. E eu fiz mapeamentos, um caderno de campo assim, fotografias, pouca entrevista, não entrevista, só depois. E foi uma experiência fantástica, mas ao mesmo tempo, bom, e você o que vai fazer? Não, na festa? Vai pesquisar campesinato ou vai ficar como editores? Deixa eu ver. Realmente não tinha sociologia de edição, antropólogos pesquisando edição, era um tema absolutamente vazio. Tinha o capítulo do Sérgio, tinha alguma coisa dos historiadores que estavam, os historiadores culturais, que só nesse momento estavam crescendo, Danton, Chartier e alguns outros, a escala internacional, e alguma coisinha do Estado intelectual, não tinha aonde se apoiar. Mas, enfim, eu tinha visitado toda a minha vida a Feira de Livros de Buenos Aires, sempre gostei de livro, me aventurei nessa história. E eu terminei pesquisando edição, puxando esse carro, mas ao mesmo tempo fazendo a autossocianálise. Com o tempo eu fui me dar conta que eu não estava frotando a lâmpada, digamos assim, que tinha outros do lado, sem conhecer, que estavam interessados na questão, certamente no Centro de Sociologia Europeia,
E o mesmo aconteceu quando eu propus para o Bourdieu e Jung, nesse projeto internacional, pesquisar a tradução de autores brasileiros na Argentina. Logo após que eu já conheci Gisele Sapiro quando éramos doutorandos no Brasil, Segarra depois se interessou pela tradução, o Hebrón estava pensando a questão, etc. Então é interessantíssimo nessa reflexividade ver como todos nós somos sujeitos dessa classe de fatos que o próprio Bourdieu está pensando coletivamente nesse artigo programático. Sim? Enfim, estou encerrando já porque o tempo é longo, mas o interessante do convite, da possibilidade de fazer esse exercício reflexivo é certamente pensar quais são as condições genéticas do surgimento de tópicos no repertório sociológico das ciências sociais em geral, de como há dinâmicas nacionais e internacionais que explicam a legitimação progressiva de certas questões que não existiam em um determinado momento e que passaram a existir, de como sempre há uma dimensão propriamente social, coletiva, que nos envolve e que sempre supõe um espaço transnacional que explica a consolidação de certos tópicos de pesquisa, como a circulação internacional das ideias, e tudo isso para dizer que, após a morte de Bourdieu, poderíamos observar como terminam se consagrando essas questões e que deram lugar a grandes projetos internacionais, dentre os quais, por exemplo, também uma das questões que estavam desde sempre nas preocupações do Centro de Sociologia Europeia, que Sérgio importou para o Brasil quando ele fez a história da ciência social no Brasil, e que foi por a minha experiência pessoal de ter sido convidado pela Gisele Sapiro para um grande projeto internacional para fazer uma história social e cultural comparativa das ciências sociais e humanas na Europa e em alguns países estrangeiros, como Brasil, Argentina, o Magreb, etc., entre 1945 até a atualidade. Então, um pouco como propaganda, porque tem que sair, está quentinho do prêmio, etc., tem um livro, o primeiro livro que sai como produto desse projeto, que enquanto o Frederic vai expor, vou mostrar para que vocês vejam. Lamentavelmente, livros saíram na Inglaterra, é caríssimo, mas que, se vocês têm um índice, mostra claramente a classe de problemas, perspectivas e questões que tem inspirado, entre tantas outras coisas, a sociologia da circulação internacional de bens simbólicos de Bourdieu. E, humildemente, também fazer um pouco de propaganda no meu próprio livro que vem de sair no mês de dezembro pela Siglo XXI da Argentina, que é uma história de duas editoras mexicanas, por lado do internacionalismo, isso que nem Sérgio. É fundamental que saiamos de nossos países, sair fora para pesquisar outras realidades, especialmente muito próximas ou parecidas como de outros países latino-americanos. Mas, no meu caso, um pouco o grande problema que eu construí nesse livro foi a necessidade de pensar como a diferença do Brasil, onde por múltiplos fatores que não podemos relatar aqui, podemos ter uma história fechada nas fronteiras da nação, uma história da cultura fechada nas fronteiras da nação, muito contraposta com a evolução da própria cultura portuguesa, como o próprio Sérgio falou ontem, etc. É impossível pensar a singularidade, a evolução, as dimensões da história cultural das nações hispano-americanas, se não é numa escala ibero-americana. Então, como especialista nos estudos sobre o mundo do livro e da edição, sempre me esforço para compreender como tem se construído um espaço editorial ibero-americano, mas ao mesmo tempo como esse espaço
é um espaço que naturalmente precisa se constituir pela existência de uma língua comum, senão que, como o Sérgio também nos ensina, é o produto de lutas violentíssimas entre as nações hispano-americanas e que tem como jogo central o amor, o ódio, o quebre, o distanciamento, a integração dos padrões de dependência com a mãe pátria, Espanha especialmente, que é um processo interminável de diferenciação de cada uma das nossas culturas nacionais. Então, o grande problema aí é a unidade e a fragmentação dos espaços culturais transnacionais, como pode ser o ibero-americano. Eu também, nesse livro, eu falo ibero-americano, porque o Brasil está presente todo o tempo em nossas histórias culturais, em nossas histórias editoriais, como praça de mercado, de exportação, como lugar onde a leitura de livros em espanhol tem tido efeitos muito importantes, por exemplo, na história das sociais brasileiras, etc. Brasil como cultura fundamental para pensar alguma coisa como o continente hispano-americano e latino-americano, então, através da tradução, da edição, das trocas, etc., e ver qual é o estado, os ciclos de vitalidade, de refluxo, né? E uma das grandes hipóteses exatamente é que essa unificação das nossas culturas nacionais tem uma época de ouro ao redor dessas editoras mexicanas que vamos balizar entre os anos 40 e os anos 70 e que dos anos 80 para aqui a primazia é de uma enorme fragmentação porque a América Latina saiu da centralidade das nossas preocupações intelectuais, embora circulemos muitíssimo mais dos nossos avós, dos nossos pais intelectuais, nos leiamos inclusive mais, mas as fronteiras mentais, os muros mentais dos que falava Bourdieu têm se levantado novamente e fazem com que o verdadeiro interesse mútuo entre os latino-americanos para construir uma dimensão que não é a global, senão é a dimensão regional, possa construir algum outro tipo de atitude que nos leve, por que não, a sonhar a necessidade de pensar num intelectual coletivo propriamente latino-americano, uma coisa que está longíssimo de estar presente nos nossos horizontes de interesse. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo Sorá. Gostaria de convidar o professor Le Baron a fazer sua intervenção. Muito obrigado. Bom dia a todas. Merci à nouveau pour l'invitation. Merci aussi à Gustavo d'avoir parlé de Liber. Lorsque j'ai travaillé avec Bourdieu à la chaire de sociologie au Collège de France, Bourdieu m'avait à un moment confié la responsabilité de la revue Liber, avec d'autres responsabilités éditoriales de type administrative. Malheureusement, la revue s'est arrêtée peu de temps après, donc je n'ai jamais été remplacé. On peut dire que je suis toujours responsable administratif de la revue Liber, voilà, qui a cessé d'exister, malheureusement. Alors, pour aborder, pardon, je lance mon chronomètre. Pour aborder la question de la circulation internationale des biens symboliques, je vais essayer de revenir de façon un peu approfondie sur le cas d'analyse géométrique des données, donc une approche de la statistique qui a connu un certain succès en France dans les années 1960 et 1970 en particulier, et dont la diffusion internationale a suivi une carrière tout à fait particulière, à certains égards assez fascinante du point de vue des conditions et des obstacles à la circulation internationale des biens symboliques. Ça va me permettre au fond d'illustrer la perspective qu'a très bien présenté Gustavo
de manière très pratique, là aussi, hein, comme lors de ma précédente intervention, un peu en action, cette perspective développée par Bourdieu et qui consiste donc à étudier la circulation de biens symboliques, alors en l'occurrence donc une méthodologie, on va dire, hein, je vais comme ça, je vous renvoie à ce que j'en ai dit lors de la précédente intervention, une méthodologie, un ensemble de méthodes étant bien sûr un cas particulier de biens symboliques, c'est un objet intellectuel, qui sont produits et reçus dans un espace de production particulier, un espace national et même un espace au départ local, qui vont ensuite, ces objets, circuler et connaître diverses transformations, appropriations, réappropriations, mais aussi ne pas circuler dans certains cas, voire faire l'objet de rejet, d'élimination, de normalisation et tout un ensemble de processus que je vais décrire de manière extrêmement concrète, je vais essayer en tout cas. Je vais m'appuyer pour cela sur deux choses, deux types de matériaux. Un matériau empirique que je trouve relativement riche, qui a été recueilli et analysé par Philippe Bonnet, un collègue avec lequel je travaille, qui est un statisticien, ingénieur statisticien et psychologue, dans le livre La méthodologie de Pierre Bourdieu en action, dont j'ai parlé aussi la fois précédente. Puis j'ajouterai à ça une sorte de retour réflexif, personnel, nourri d'éléments bibliographiques et d'éléments factuels, d'éléments historiques, sur la période 1998-2018, telle que j'ai pu la vivre, du point de vue donc, de la diffusion des méthodes d'anigéométrie des données. En 20 ans, on verrait que ces 20 ans ont quand même passablement modifié le paysage général concernant ces méthodes, en ce qui concerne leur circulation internationale. Alors, par souci de simplification, la grande difficulté qui se présente à moi est la relative diversité, complexité, y compris dans les détails du matériau. Je vais essayer de l'organiser. Je distinguerai deux espaces de production scientifique qui sont impliqués dans cette histoire. Ce que j'appellerais le champ de la statistique académique, la recherche en statistique, si vous voulez, et les champs des sciences empiriques mobilisant les méthodes statistiques, avec bien sûr une focale particulière sur les champs des sciences sociales, et donc ce que mon défunt collègue Henri Rouanet, avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui fait partie aussi de cette histoire, appelait la statistique des chercheurs. Statistique académique, statistique des chercheurs sont deux éléments qu'il faut distinguer, que je vais distinguer, je vais voir un peu plus clair. Alors dans un premier temps, je vais essayer de décrire brièvement l'émergence, mais surtout la réception internationale des travaux de Jean-Paul Belzécri et de son groupe dans le champ de la statistique académique, puis j'évoquerai le processus de diffusion de ces méthodes dans les sciences sociales et en particulier à travers ce que je vais de manière provisoire appeler les réseaux bourdieusiens, puisque c'est beaucoup à travers ces réseaux-là, je vais les décrire, les petites communautés qui y ont contribué, que ces méthodes se sont diffusées dans les sciences sociales, souvent en relation étroite avec l'œuvre de Pierre Bourdieu. Donc, au fond, j'adopte une dimension réflexive, hein, j'utilise au fond ce programme de recherche légué par Pierre Bourdieu sur la circulation internationale des biens symboliques pour travailler sur, d'une certaine manière, la diffusion de certains aspects de la pratique sociologique de Pierre Bourdieu. En faisant cela, d'ailleurs, je pense faire un peu la même chose que ce que fait Mutatis Mutandis Gisèle Sapiro lorsqu'elle étudie les traductions de Pierre Bourdieu, les réceptions de l'œuvre de Pierre Bourdieu dans différentes communautés nationales. Au fond, c'est spécifier ce programme de recherche au cas particulier de ce qui est parfois appelé la méthode de Bourdieu. Hein. On reviendra. On va, je vous préviens tout de suite, voyager pas mal. Circulation internationale, voilà, quand j'ai vu ce titre, bon, voilà, il faut circuler, donc on va circuler dans différents pays, peut-être se perdre dans les traductions, lost in translation par moment, on verra. Je vais essayer de ne pas vous noyer en tout cas, voilà, en circulant. Alors je vais commencer donc par le champ de la statistique académique, ce qui nous renvoie donc à un domaine qui est la sociologie historique du champ scientifique, au fond. Hein. On est plutôt dans la sociologie des sciences, donc il faut bien sûr se référer ici au programme de recherche également très original et très vivant de Pierre Bourdieu en sociologie des sciences, du champ scientifique, avec des travaux comme ceux de Yves Gendra et beaucoup d'autres. Et là, j'évoquerai en deux temps, je ferai des rappels, parce que je crois que ce n'est pas des rappels, en fait, c'est des choses qui ne sont pas vraiment connues. La naissance et le début de l'institutionnalisation en France et le succès relatif de l'analyse géométrique des données,
en donnant un petit peu des dates, des éléments à la fois de contexte, mais de description historique de ce qui s'est passé. Et puis de tentatives, donc vous allez voir qu'elles existent, mais qu'elles réussissent peu, de tentatives d'internationalisation, émanant en particulier de Benz-Écrit lui-même, hein, donc le statisticien qui est en quelque sorte à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui analyse géométrique des données. Bon, rien que cette phrase est un enjeu dans la circulation internationale des idées. On pourrait d'emblée me dire, mais là c'est un parti pris de présenter les choses de cette façon, on y reviendra. Je pense que c'est le propre des enjeux de circulation internationale des idées, poser le problème immédiatement de la position de l'analyste dans l'espace qu'il étudie. Mais c'est une question générale en fait. J'évoquerai donc aussi la réception internationale et plus longuement, bien sûr, et ensuite je développerai donc ce témoignage sur les sciences sociales depuis 1998, puisque je suis un peu entré dans ce champ, si on veut, en 98. Alors, pour commencer, donc, la réception la production et la réception d'analyse de données en France, tout commence, on pourrait dire, par un exposé que fait Jean-Paul Benz-Écrit en 1963 au Collège de France, dans le cadre d'un cours qui s'appelle le cours PECO, et qui porte sur le langage, en fait. Hein. C'est l'idée de développer des outils d'analyse automatique des textes. Il est très influencé par le linguiste Harris, par toute une approche qui est très importante à l'époque, et qui est un peu le contrepoint du structuralisme européen, plus français, disons, et qui va nourrir les réflexions de Benz-Écrit. Mais Benz-Écrit, comme je l'ai dit l'autre jour, est un mathématicien pur, hein, c'est un spécialiste de géométrie différentielle, qui a travaillé dans le cadre du séminaire Kobayashi, qui est déjà reconnu, hein, très prometteur comme mathématicien. Il a tous les attributs de l'excellence, hein, il est ancien élève de l'école normale supérieure, où il est entré avec 2 ans d'avance, il a eu des très très bonnes notes au concours, je n'ai pas en tête son rang d'entrée, mais en tout cas c'est le pur produit de ce système de fabrication des élites scientifiques en France, qui est particulièrement dont la force relative dans le champ international des sciences est tout particulière en mathématiques. Donc c'est pas tout à fait indifférent. Alors Benz-Écrit a un parcours assez classique, puisqu'il est d'abord prof, je vais très vite, hein. Il est d'abord prof à Rennes. Au moment où il fait son cours au Collège de France, il est professeur à Rennes, hein, université dans l'ouest de la France. Donc il n'a pas une position très centrale, mais il va très vite aller à la faculté des sciences de Paris. Donc sa carrière est rapide, très rapide. Il a 35 ans à peu près lorsqu'il... même moins que ça, il y a 33 ans en fait, lorsqu'il arrive à la faculté des sciences de Paris, et il est entouré déjà d'une certaine réputation. Il a déjà des doctorants qui sont plutôt des doctorantes, dont la première, celle qui va formuler les équations d'analyse des correspondances, s'appelle Brigitte Escoffier, et une autre s'appelle Brigitte Leroux, la collègue avec laquelle j'ai coédité le livre sur la méthodologie de Pierre Bourdieu en action. Ce sont des provinciales, des femmes provinciales, qui font des thèses de mathématiques dans les années 1960. C'est-à-dire qu'elles correspondent à un groupe extrêmement restreint, hein, extrêmement rare, des propriétés extrêmement rares. Très vite, les enseignements autour de l'analyse des données vont s'institutionnaliser, c'est-à-dire vont prendre corps dans des institutions centrales. L'université Paris 5, par exemple, qui va devenir Paris Descartes, qui s'appelle Paris 5 après 68, différents cours dans les maîtrises, et même très rapidement à l'école de l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'ENSAE, l'école de lycée. À partir de 1973, donc assez tôt, l'analyse de données est enseignée en France. Il y a un processus d'institutionnalisation qui semble irrépressible, qui semble suivre son cours sans limite. Création de revues dédiées. Il y a Statistique et analyse des données qui ne va pas vivre très longtemps, et les cahiers d'analyse des données qui vont vivre jusqu'en 1997. Point très important, ce sont des revues en langue française. La plupart des articles, les articles sont publiés en langue française. C'était encore possible. Et puis c'est une institutionnalisation, et ça c'est un point très important, qui passe aussi par les livres, ce qui est aujourd'hui très atypique dans le champ scientifique. Les livres sont les textbooks, évidemment, on produit des textbooks pour les étudiants, mais les livres scientifiques, les livres de recherche, ça a pratiquement disparu, hein, on pourrait dire, dans la plupart des disciplines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, etc. On publie avant tout des articles, si possible dans certains
système, bien sûr. Le livre a perdu son statut. Or, dans l'histoire d'analyse des données en France, le livre a une place assez importante, puisque un moment clé, c'est l'aboutissement de la première décennie des travaux menés autour de Benz-Écrit et de son équipe, et notamment des applications empiriques dans plein de domaines très différents, qui vont de la botanique jusqu'à la sociologie, en passant par la psychologie, l'économie, la linguistique, etc. C'est un livre de 1973, en 2 tomes, qui est publié chez Vino, la classification et l'analyse des données, qui va être surnommé, c'est tout le surnom qui est intéressant, qui va être surnommé par les analystes de données, jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore qui emploient cette expression, la Bible, pour vous dire. La Bible de l'analyse des données. Donc il y a vraiment un phénomène intéressant qui se produit autour de ces méthodes, qui émergent et se développent très rapidement durant cette période de 63-73, et ça se traduit par la publication de 2 épais volumes très riches en applications, très riches en théorie. Tout y est, hein, la théorie, la méthodologie, les applications, qui vont évidemment beaucoup structurer très vite, en fait, ce domaine, peut-être trop vite, d'ailleurs c'est peut-être une des hypothèses, très vite ce domaine. Alors, il y a des petites tentatives d'internationalisation, ce n'est pas qu'un processus franco-français. Alors d'abord, il y a un voyage de Benz-Écrit aux États-Unis dans les années 1960, donc vraiment la première période, il est déjà prof à Paris. Ça se passe pas bien, bon, je n'entre pas dans le détail, mais il est reçu à la belle compagnie par des chercheurs qui sont spécialisés dans un domaine assez proche, le multidimensional scaling. On n'a pas les détails sur ce qui s'est passé, il n'y a pas eu encore de travail historique vraiment sérieux sur la question. Ce sont essentiellement des faits un peu de l'ordre de la rumeur qui sont diffusés en général sur ce sujet, mais ce qu'on sait, et ça tout le monde s'accorde là-dessus, c'est que ça se passe mal, c'est-à-dire que finalement les échanges ne sont pas fructueux, et les idées de Benz-Écrit ne trouvent pas d'écho du tout du côté de ses interlocuteurs, et réciproquement, Benz-Écrit, quand quelques collègues l'interrogent sur ce qui s'est passé, ils sont nuls ces Américains, de toute façon il n'y a rien à faire. Très tôt, il se fait une idée assez définitive sur le sujet. Il pense que les mathématiciens qu'on lui a conseillé d'aller voir, tout simplement ne sont pas au niveau. En fait. Ils ne comprennent pas ces idées. Alors c'est particulier, hein, comme vous allez voir, c'est très intéressant pour comprendre pourquoi les choses vont se passer comme elles vont se passer. Et c'est très lié à un état du champ international où un mathématicien français pouvait tout à fait prendre de haut, voire avec une certaine arrogance, condescendance des chercheurs américains. Aujourd'hui, c'est possible. Ça ne peut pas arriver. Là, si, ça pouvait arriver encore dans les années 60. D'ailleurs, ça se reproduit en 1968, c'est extraordinaire. Benz-Écrit est invité à Hawaï, à Honolulu, pour présenter ses idées. Donc quand même, il y a un début, il se passe des choses. Il y a des gens qui l'invitent. Encore, je n'ai pas tout le détail, hein, c'est raconté dans le chapitre de données. Il n'y va pas. Il envoie un second couteau, entre guillemets, quelqu'un qui est un élève, mais qui n'a pas du tout sa stature, et qui va simplement lire son texte. Donc il ne va pas faire une présentation originale, il va lire le texte de Benz-Écrit. Comme stratégie condescendante, c'est quand même assez fort. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment irrecevable comme comportement. Je ne viens pas, mais j'envoie quelqu'un lire mon texte. Voilà. Benz-Écrit pouvait faire ça. Hein. Voilà, il avait des propriétés sociales dans ce champ scientifique de l'époque, et ce champ mathématique français qui était, à certains égards, était en position de dominant, qui permettait ça. Mais évidemment, ça n'a pas eu des effets extrêmement bénéfiques sur la diffusion internationale. Dans un premier temps, je vais y revenir. Alors, se déplace quelques années après, en 1974, il y a un congrès international quand même, qui regroupe tous les acteurs, statisticiens intéressés et développement des idées autour de l'analyse des données. Donc là, je vais citer Ludovic Lebar, hein, qui est un acteur important, qui est un mathématicien, qui a fait l'école de l'île de Nancy, etc. Je n'ai pas le temps de développer les éléments sur le parcours des acteurs, hein, je suis désolé, je suis obligé de passer vite, mais je cite donc Ludovic Lebar, mathématicien qui participe de cette histoire, qui n'est pas un élève de Benz-Écrit, mais qui est un des acteurs de l'analyse des données en France. Il dit, bon, jusqu'en 1974, on ne s'était pas frotté à l'univers anglo-saxon. Il y avait bien une expansion, et surtout en Europe du Sud. Première expansion en Europe du Sud, Italie, Espagne. Le frottement avec l'univers anglo-saxon se fait à partir de 1974-1975. De son voyage aux États-Unis, Jean-Paul Benz-Écrit était revenu traumatisé. Vous voyez le témoignage ici indirect, hein, de ce qui s'est mal passé.
il y avait de sa part un rejet absolu des Américains. Il considérait qu'ils n'avaient aucun effort à tenter. En définitive. De leur côté, jamais les anglo-saxons ne seraient venus chercher des résultats de recherche en France. C'est une idée, c'est un fait social très important et qui renvoie vraiment à l'impossibilité de certaines formes de circulation internationale des idées, c'est-à-dire qu'un dominant anglo-saxon, dans le domaine de la statistique, à cette époque-là, vienne chercher des idées en France, spontanément. Voilà. Aille du côté de la France pour aller chercher des idées et les promouvoir. C'était simplement impensable. Par contre, en France, Jean-Paul Métry comptait beaucoup. Dans l'exploitation des tableaux de données, les gens arrivaient avec des liasses de tableaux croisés et repartaient avec des graphiques qui résumaient le tout. Cela apparaissait comme une révolution. C'est l'époque d'hystérie, m'avait dit le bar. Vous voyez, hystérie, on a du mal à se dire qu'il y a eu de l'hystérie pour de l'analyse statistique. Hein, c'est un peu vrai. L'époque d'hystérie d'analyse des correspondances. Tout le monde se met à en faire, tout le monde veut son graphique. Voilà. Phénomène qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, hein, d'une certaine manière. Hein. Dans les sciences sociales, ça s'est déplacé, tout le monde veut son graphique. Voilà. Un colloque est organisé, donc le congrès Comstat en 1974. C'est un moment où il se passe des choses au niveau de la réception sur lesquelles je vais revenir, des choses très importantes au niveau de la réception internationale. Et en fait, ça se passe encore très mal parce que Benzekri va avec sa femme et son enfant, un enfant, et il s'en va au milieu du congrès. Il quitte le congrès, il part se promener, et il revient plus au congrès. Voilà. Donc une stratégie tout à fait particulière de quelqu'un qui a tous les attributs de l'excellence à la française, quoi. Qui peut se permettre dans un congrès international de faire des choses qui aujourd'hui paraissent simplement ahurissantes. Je passe vite, je vais évoquer un personnage qui est évidemment important pour moi, mais qui est important je crois aussi un peu pour cette histoire, qui est Henri Roinet, qui est un collègue mathématicien aujourd'hui décédé en 2008, qui a été interviewé aussi à propos de cette histoire. Alors le cas d'Henri Roinet est intéressant parce que Roinet a la double formation française et américaine. Il disait tout le temps ça. Moi j'ai la double formation, je parle les deux langues. Alors il voulait dire que je parlais bien anglais, mais pas seulement. Je parlais les deux langues mathématiques. Je parle bien la langue mathématique de l'école française de mathématiques bourbakiste et post-bourbakiste des années 60, mais j'ai été aussi formé à Stanford et je comprends ce qu'on me dit quand je vais dans un contexte anglo-saxon. Et Henri Roinet, donc, qui a fondé un groupe qui s'appelait le groupe Mathématiques et Psychologie, qui a fait des travaux dans l'analyse de la variance, d'abord sur les données expérimentales, puis qui s'est déplacé vers l'analyse des données, puis qui a ensuite travaillé avec Brigitte Leroux à l'analyse géométrique des données, a un rôle assez important, notamment parce que, alors assez tard, hein, je vais y revenir, il va prendre conscience de l'enjeu de la diffusion internationale et j'en dirai un peu plus tout à l'heure, puisque ça va se cristalliser avec les sciences sociales et avec le groupe bourdieusien. Mais je note quand même que Roinet, dès 1978, organise un congrès avec Benzekri autour de l'analyse des données et qu'il invite Pierre Bourdieu. Dès 1978, Bourdieu s'est déjà fait un nom et est déjà considéré comme très important par les acteurs centraux de ce courant de la statistique, de cette école de la statistique qui a émergé en France. Voilà, je passe sur la réception interne au champ français qui est complexe, et j'ai vraiment beaucoup simplifié, puisqu'il y avait les acteurs dominants de la statistique de l'époque qui devaient se positionner par rapport à l'arrivée de l'analyse des données. Hein, par exemple, quelqu'un comme Edmond Malinvaud, économiste très connu, qui a dirigé l'école de statistique, qui a longtemps cru qu'il aurait le prix Nobel d'économie. Malheureusement pour lui, il ne l'a pas eu. Hein. C'est son maître, Maurice Allais, qui l'a eu en 1988. Edmond Malinvaud a une relation ambivalente à l'analyse des données. Il ne va pas s'opposer à l'analyse des données, mais il ne va pas non plus promouvoir l'analyse des données de manière très volontaire, très systématique. La réception internationale, pour être plus précis, donc c'est le deuxième point. Il y a une première période, 63-73, qui est étonnante hein, du point de vue de l'histoire des sciences, puisque c'est une période de silence total. C'est-à-dire qu'il se passe des choses en France, mais ça n'a pas du tout d'écho à l'extérieur. C'est l'indifférence, ou en tout cas, il ne se passe rien de visible. On peut invoquer, et certains le faisaient, l'obstacle de la langue. Là, il faut faire un petit développement sur la langue même de Benzekri. C'est une langue qui est à la fois extrêmement exigeante au plan mathématique. Hein, il utilise un formalisme difficile, un formalisme qui a été utilisé notamment en physique mathématique. Il l'utilise avec une espèce d'aisance, mais
peut-être un certain manque de relatif, en tout cas, de pédagogie basique. Il est très pédagogue en même temps, il tient à développer la pédagogie de ce qu'il développe. Et c'est un point important. Et par ailleurs, sa langue française est très classique. Belzécry a une culture philosophique et humaniste extrêmement vaste, plus théologique que philosophique à certains égards, mais aussi en histoire des sciences. C'est un personnage très très étrange. Hein. Il est à la fois thomiste, Thomas d'Aquin, et en même temps, il a des connaissances universelles sur les sciences, et en particulier sur la question de la mathématisation. Il a énormément lu, c'est un personnage tout à fait atypique, vraiment atypique, on peut tout à fait dire ça, y compris d'ailleurs par son exercice corporel, physiquement, etc. C'est un point qui n'est pas tout à fait négligeable. Il est barbu, et, voilà, il arrive dans certains colloques un peu en retard, les gens se disent mais c'est qui ce sans domicile qui arrive, etc. Donc c'est Jean-Paul Belzécry qui s'installe à table, voilà, c'est un peu ce genre de personnage. Donc première période où il ne se passe quasiment rien, il y a juste un élément, c'est que la thématique de la visualisation des données, la thématique de la quantification des variables catégorisées flotte dans l'air du temps. Il y a des articles, par exemple de John Gower, britannique, statisticien, 1966, ou de Gabriel, un autre statisticien, qui évoque ces thématiques de la visualisation et de la quantification. Et puis il se produit des événements très intéressants dans la deuxième période, hein, la période 1973-1980. C'est une période où on peut dire que le champ statistique mondial, dominé par le monde anglo-saxon et par la statistique académique anglo-saxonne, va en quelque sorte produire une réception fortement cadrée par une série de doxa, en fait, d'opinions très importantes. Ça va être en particulier l'idée que cette méthode de l'analyse des correspondances a été négligée, donc il s'est passé quelque chose du côté français, il se passe manifestement quelque chose du côté français, mais cette méthode longtemps négligée est en fait connue de longue date, et les travaux français ne sont qu'un exposé parmi d'autres exposés qui ont eu lieu dans l'histoire des sciences. Curieusement, d'ailleurs, cet article est très condescendant en fait, pour l'analyse donnée à la française et pour ce qui est en train de se passer du côté de Jean-Paul Belzécry, va être bien reçu en fait par les analystes de données français, parce que au moins c'est un début d'existence symbolique. Voilà, un début d'existence. Il se passe un peu quelque chose ailleurs qu'en France. On est vraiment dans les enjeux de processus de circulation des biens symboliques. Voilà. Alors, il va y avoir un livre, la réception en anglais d'un livre de Ludovic Lebar, en 1977, ça c'est un point important, dans le Journal of American Statistical Association, qui est la prestigieuse revue dominante de la statistique mathématique internationale. Un autre dans l'International Statistical Review. C'est là que, évidemment, se jouent les choses. Les gatekeepers, c'est là qu'ils sont, évidemment. Avoir une revue, une revue critique dans un grand journal scientifique américain reconnu est évidemment l'un des enjeux, l'un des passages clés. Ces revues sont plutôt positives, mais elles aboutissent surtout au développement de stratégies de différenciation du côté d'autres acteurs. Et par exemple, on voit apparaître le biplot, le dual scaling, l'homogeneity analysis aux Pays-Bas, c'est-à-dire des méthodes qui sont en fait très proches de l'analyse des correspondances et l'analyse des correspondances multiples, telles que Belzécry l'a développé, mais qui prennent d'autres noms et qui se réfèrent plus ou moins aux travaux de Belzécry, souvent très peu, et revendiquent finalement d'être sur un pied d'égalité avec la French School, qui est perçue comme quelque chose de sans doute original, mais insuffisamment finalement soumis aux canons internationaux. Et le processus qui va suivre confirme ça, c'est la période qui va des années 80, on peut dire, jusqu'à aujourd'hui. C'est l'apparition de toute une série de dogmes qui vont se cristalliser autour de l'analyse des données, qui vont lui faire une place dans la littérature internationale. Donc des ouvrages vont être publiés en langue anglaise. C'est en particulier un livre de Michael Greenacker, qui a fait sa thèse avec Belzécry, qui est sud-africain, qui va traduire en anglais, mais qui va aussi traduire en langage matriciel les mathématiques de Belzécry. Il va faire donc une double traduction pour permettre à l'analyse des données de circuler dans le monde anglo-saxon. Alors quels sont ces dogmes? Ces dogmes, c'est le dogme graphique. C'est l'idée qu'au fond, l'analyse des données n'est que
graphique. C'est l'inverse de l'idée géométrique dont j'ai parlé l'autre jour. La géométrie, ça peut être vu comme quelque chose d'extrêmement riche et d'extrêmement fructueux pour la recherche. Ici, c'est plutôt l'idée qu'on a plutôt des méthodes qui servent uniquement à produire des beaux graphiques. Et c'est quand même une des formes dominantes aujourd'hui de la réception. Un autre élément, c'est le dogme descriptif, c'est-à-dire l'idée qu'on est ici dans la partie descriptive de la statistique, qui est toujours jugée comme inférieure à la pré-statistique qui est la statistique inférentielle, les tests de signification et la statistique inductive. L'idée que ces méthodes sont descriptives, donc finalement, bon, ce sont des méthodes un peu de défrichage, sont des méthodes qu'on va dire exploratoires. Au fond, ce deuxième dogme très important va être contribuer à donner une place très marginale, très dominée à ces méthodes, au point d'ailleurs que ces méthodes sont souvent simplement pas enseignées dans les cursus de statistiques mathématiques dans la plupart des départements internationaux jusqu'à aujourd'hui. En France, la situation est différente. Elles sont enseignées dans les cursus de mathématiques, dans les écoles d'ingénieurs et dans la plupart des universités. Elles sont vraiment très largement enseignées, pas tout à fait sur un pied d'égalité avec d'autres méthodes statistiques. Voilà. Une des façons de retraduire ce statut finalement très dominé, très limité qu'on va donner à l'analyse géométrique dans le champ statistique international, ça va être de dire, bon, au fond, on a une école française descriptive et exploratoire, on va parler d'école française, ce qui est, évidemment, à un moment, ça pouvait paraître comme, ça pouvait ne pas poser problème à un certain nombre de chercheurs français, mais à un moment, école française devient péjoratif, devient un peu disqualifiant. C'est-à-dire, c'est finalement une école qui est restée dans les limites de l'espace franco-français, de l'espace hexagonal. Et les enjeux de réception internationale, c'est souvent ça, c'est-à-dire, et de manière très implicite, c'est-à-dire les processus de disqualification relative de certains espaces nationaux s'opèrent à travers ce type de catégorisation. Il y a une école française descriptive, voilà, elle a sa place, mais place pas très importante à côté de l'école anglo-saxonne. Si tant est qu'on parle d'école anglo-saxonne, on en parle de moins en moins, puisque c'est, au fond, le champ de la statistique. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure d'Edmond Malinvaud. Edmond Malinvaud va en quelque sorte adopter le regard dominant sur la méthode quand il va présenter ces méthodes-là quand même à la Royal Statistical Society en Grande-Bretagne. On le sollicite quand même pour parler de ces méthodes dans un contexte du champ statistique international et britannique en particulier, et il va dire « They are quite popular in France, yet little known elsewhere ». Elles sont très populaires en France, mais très peu connues ailleurs, et ce qui est frappant, c'est que c'est encore le cas d'une certaine manière, c'est-à-dire que cette situation n'a pas vraiment bougé, on est resté au fond dans cette situation où ces méthodes apparaissent comme très spécifiques, descriptives, graphiques, intéressantes, simplement pas particulièrement originales et novatrices du point de vue de la méthodologie générale. Ce qui se traduit par, évidemment, une utilisation du côté, je vais y venir maintenant, des chercheurs en sciences sociales en particulier, qui reste relativement limité et bridé en quelque sorte par le statut très dominé de cette méthode, dont l'origine